हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा प्राइमरी स्कूल। तो पिलामाने मु हेले तुमनकर तपन सर ठीक अछि। आज आमे एई वीडियो रे क्लास 7 पिलामानकर तांकर जो लेसन 8 रहिछि द टाइगर द ब्राह्मण एंड द जैकल। ए लेसन 8 रो आज सीन 3 को आमे पढिबा। तो यार पूर्व क्लास रे आमे सीन 1 और सीन 2 दुईटी वीडियो रे कंप्लीट कर सारथिलु। तो जो पिला माने भी से पूर्व क्लास रे वीडियो गुडा को देखिनो हमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यार संपूर्ण प्लेलिस्ट रो लिंक रहिछि सेठी चाहिले जाई देखि परिबो। नहले पिला माने एटी जो आई बटन बारछु ए आई बटन रे क्लिक करके भी से पूर्व क्लास रे वीडियो गुडा को देखि परिबो ठीक अछि। तो आज पढिबा सीन 3। तो सीन 1 2 दुईटा कवर करथिले सेतरे देइथिबे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन भी कवर कर सारथिले। तो सीन 3 रे कोन कर रीड द थर्ड सीन साइलेंटली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ताने ए जो सीन 3 रे देइछि सेटा को पढिबा भलो भाबरे बुझिबा तापरे किछि क्वेश्चन दिया हिछि से क्वेश्चन गुडा करिबा। तो एटी पिक्चरटा देखि पारथिबो पिला माने पुणी थे बाघ किपर जनता भितर पशिची ये बिलुआर चित्र आईटी से ब्राह्मण जनक। तो देख मु एकाथरे पढ़ाई देवा सहित बुझेदेवी जिते भी से मोर डिफिकल्ट वर्ड सब रही से गुड़ाक मुझे तले नोट करी ठीक अच्छे। तो मैंने तुम खातार से गुड़ाक लिखिपर चाहिए। तो देख कौन कौन टाइगर यू हैव बीन अवे ए लॉन्ग टाइम। बाघ कहे तुम्हें बहुत बेल जाए दूरे रही मो पाखु। नाउ लेट अस बिगिन आवर डिनर। तो चलो बर्तमान आमे आमर रात्रि भोजन आरंभ करिबा। कैन नॉट वेट एनी लंगर आउ मु बेसी समय अपेक्षा करि परिबि नाही। तो ये जी ब्राह्मण जनक से तार न्याय पाई प्रथम से अश्वस्थ गछ पाखु जाइथिला सेठी भी न्याय पाई नथिला। तापर गोटे कुकुर को भेटिथिला ता पाखरु भी न्याय पाई नथिला। तो बर्तमान बाघ से देखिकी से कहे बहुत समय हो गलानी मु अपेक्षा करि परिबिनी चलो आमर रात्रि भोजन आरंभ करिया। माने बाघटी ब्राह्मण को खाइया चाहूँगी ठीक अच्छे। तापर ब्राह्मण जन कहूँ बट वेट जस्ट 1 मिनिट माय लॉर्ड अर्थ से बाघ को संबोधन करी कहूँ हे प्रभु आउ किछि मिनिट अपेक्षा कर। आई वांट टू एक्सप्लेन मैटर्स टू माय फ्रेंड हेयर द जैकल। मु एठारे मो बंधु बिलुआ को ये कथाटा बुझे दिए सबकि एक्सप्लेन कर दिए घटना संपर्क में भल भाव में बुझे दिए बोली ये कथा कि कला ब्राह्मण जनक ये बाघ को कहला। तापर टाइगर बाघ कौच वेल बी एज क्विक एज यू कैन। अच्छा जिते शीघ्र पार सेते शीघ्र शेष कर। आई हैव वेटेड टू लॉन्ग ऑलरेडी मु बहुत समय धरी अपेक्षा कर सारे तेणु जिते शीघ्र संभव तुम्हें तुम बंधु जी जैकल अच्छा एक्सप्लेन कर से घटना संपर्क में। तापर कहते ब्राह्मण भेरी वेल माय लॉर्ड ठीक अच्छी हे प्रभु बा महाशय। आई वोंट टेक मच टाइम मु बेसी समय नेबी नाही। यू सी मिस्टर जैकल तुम्हें बिलुआ महाशय को देख। हेयर इज द ट्रैप एठारे से जंताटी अच्छी। द टाइगर वाज इनसाइड बाघटी भितर थिला एंड व्हेन आई केम आई लेट हिम आउट आउ मु जते बेले आसिली मुझे बाहर करदेली। किए कौच ब्राह्मण जनक कौच जैकल। तापर जैकल जे थिला से कौच ओह आई सी ओह मु देखुची यू वी आर इन द ट्रैप तुम्हें जनता भितर थिलो एंड द टाइगर केम वॉकिंग बाय एवं बाघ चली चली आसिला ये कथा कि जैकल कौच। तापर टाइगर इंटरप्रेटिंग तापर बाघटी बाधा देकी हस्तक्षेप करके जतबेले शुणिला जे जैकल कहला ये ब्राह्मण जनक ट्रैप भितर जनता भितर थे आ बाघ से कड़े चलिकी आसूला। तेणु यही कथा शुणिकी बाघ कौन कला से कथार हस्तक्षेप कला बाधा देला आ कहला नॉनसेंस निर्बोध व्हाट ए फूल यू आर तुम्हें कड़े बोका क्या कहला एटा जैकल कहला। आई वाज इन द ट्रैप मु जनतार थी। तापर जैकल प्रिटेंडिंग टू ट्रेम्बल फ्रॉम हेड टू फुट ही स्पीक्स इन जम्बल्ड वर्ड्स मीनिंगलेसली। तापर बिलुआ जनक कौन है ना से मुंडरू गोड़ जाए पर्यंत थरिबार छलना करके अर्थहीन भाव में गलियामालिया करके अस्पष्ट भाव में कहला। कौन कहला ऑफकोर्स येस अवश्य हाँ। आई वाज इन द ट्रैप मु जनतार थी। नो आई वाज नॉट डियर ओ माई। तापर से कहे ना 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 मु जनतार नथिली। माई पुअर ब्रेन मोर बिचरा बुद्धि ओ माई पुअर ब्रेन पुणी कौच सेमती गलियामालिया करके लेट मी सी ओके मु देखुची। द टाइगर वाज इन द ब्राह्मण तापर पुणी कौच बाघ ब्राह्मण भितर थिला एंड द ट्रैप केम वॉकिंग बाय एवं जनताटी चली चली आसुला।
बाय नो दैट्स नॉट इट ना 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 ताहा भी नुहे एटा भी नहीं आइदर वेल डोंट माइंड मी ताहा भी এই কথাটা ঠিক নুহে আচ্ছা মো কথা ধর ନାହିଁ বাট বিগিন ইয়োর ডিনর কিন্তু তুমি তোমার রাত্রি ভোজন আরম্ভ কর ফর আই শ্যাল নেভর ନେଭର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାରଣ ମୁଁ କେବେ ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହୁଛି ଜାକଲ ଜଣକ କହିଲା ଏପଟେ ସେପଟେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଳେଇ ଗୁଳାକି ସେ ଅର୍ଥହୀନ ଭାବରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲା ଏଇ କଥାଟା ତାପରେ ଟାଇଗର ଇନ୍ ଏ ରେଞ୍ଜ ଏଟ୍ ଦ ଜାକେଲ ଷ୍ଟୁପିଡିଟି ବାଘ ଜଣକ ବିଲୁଆର ସେଇ ନିର୍ଭରତା ଶୁଣିକି ତାର ରାଗିଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ରାଗିକି କହୁଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦେବି ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଟାଇଗର ମୁଁ ହେଉଛି ବାଘ ଆଇ ୱିଲ୍ ଓକେ ମୁଁ ହିଁ ବୁଝେଇ ପାରିବି ଜାକେଲ କହିଲା ୟେସ୍ ମାଇ ଲର୍ଡ ତାହେଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲା ତାପରେ ଟାଇଗର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଟାଇଗର ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ହେଉଛି ବାଘ ଜାକେଲ ୟେସ୍ ମାଇ ଲର୍ଡ ବିଲ କହିଲା ହଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବେ ଜାକେଲ ବୁଝିପାରିଲା ଟାଇଗର ଏଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରାପ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲି ଡୁ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଜାକେଲ କହୁଛି ୟେସ୍ ନ ନ ପ୍ଲିଜ୍ ମାଇ ଲର୍ଡ ପୁଣି କହୁଛି ହଁ ହଁ ପୁଣି ନା ଦୟାକରିକି ପୁଣି ଥରେ କୁହ ଆଉ ଥରେ ତାପରେ ଟାଇଗର କହୁଛି ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୁ ଫୁଲ୍ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ ତୁମେ ବକା ଅଟ ଜାକେଲ କହୁଛି ଆଇ ଡୁ ମାଇ ଲର୍ଡ ହଁ ହଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ବି ଏଙ୍ଗ୍ରି ତୁମେ ଦୟାକରି ରାଗନି ବଟ୍ ହାଉ ଡିଡ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିପରି ଏଇ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପଶିଲ ଦ ଟ୍ରାପ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ୟୁ ଏଇ ଜନ୍ତାଟି ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି ତୁମେ ସେଇ ଜନ୍ତା ଭିତରେ କିପରି ପଶିଲ ବୋଲି କି କହୁଛି ଜାକେଲ ଜଣକ କହୁଛି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ ଟାଇଗର ତାପରେ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଆନ୍ ଇଡିୟଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ତୁମେ କେଡ଼େ ନିର୍ବୋଧ ହବ ତୁମେ ଦ ଟାଇଗର ଲସେସ୍ ପେସେନ୍ସ ଟାଇଗର ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲା ଏଣ୍ଡ ୱାନ୍ସ ଜାମ୍ପ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଟ୍ରାପ୍ ତାପରେ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ'ଣ କଲା ସେ ଜନ୍ତା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ଥରେ ତାପରେ ହେୟାର ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରାପ୍ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ହେଇ ଦେଖ ମୁଁ ଜନ୍ତାରେ ଏବେ ଅଛି ନାଉ ଡୁ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହାଉ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ତ କିଭଳି ତାହା ହୋଇଥିଲା ଜାକେଲ କହୁଛି ତାପରେ ଜାକେଲ କହୁଛି କୁଇକଲି ସୁଟିଂ ଦ ଡୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲା ସେଇ ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କିଏ ଜାକେଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ମି ତାପରେ ସେ ବାଘକୁ କହୁଛି ସେଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ବୁଝାଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁଡ୍ ବାଇ ମିଷ୍ଟର ଟାଇଗର ଗୁଡ୍ ବାଇ ତାକୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇଲା ବାଘକୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇଲା ଆଇ ଏମ୍ ସରି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆଇ ଟୁକ୍ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୟର୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତୁମର ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲି ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଣ୍ଡ ଦ ଜାକେଲ ୱାକ୍ ଆଇଗଲେ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବିଲୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ଜାକେଲ ଜଣକ କେତେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିଲା ଆଉ କିପରି ବାଘକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଯନ୍ତାରେ ତାକୁ ଫସାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଶା କରୁଛି ଏବେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ଯଦି ଯାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇପାରିବ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଏଇ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସିନ୍ 3ର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1 କ'ଣ କହୁଛି ଡିଡ୍ ଦ ଜାକେଲ ହେଲ୍ପ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ବିଲୁଆଟି କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ହଁ ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଆନ୍ସର ୟେସ୍ ଦ ଜାକେଲ ହେଲ୍ପ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ବିଲୁଆ ଜଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଜାକେଲ ଫୁଲିସ୍ ମେଡ୍ ଅର୍ କ୍ଲେଭର ସେଇ ବିଲୁଆଟି ବୋକା ଥିଲା ନା ପାଗଳ ଥିଲା ନା ଚତୁର ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ୍ଲେଭର ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଦ ଜାକେଲ ୱାଜ୍ କ୍ଲେଭର ଏ ବିଲୁଆଟି ଚତୁର ଥିଲା क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डिड ही प्रिटेंड टू बी फुलिश एंड मेड से कहीं बोका आ पागल हवा परी छलना कला ताने आंसर हो एट फर्स्ट द जाकेल प्रिटेंड टू बी फुलिश एंड मेड सर प्रथमे कौन है से बिलुआ जनक पागल आ बोका परी अनुभव निजको देखला प्रिटेंड छलना कला बिकज ही वांटेड टू लुक इनटू द मैटर कहीं से चाहूला से घटना संपर्क में जानापी एंड सल्व द प्रॉब्लम कनिंगली एवं चतुरतार सहित तार से प्रॉब्लम टी समस्या टी समाधान करने
ଚାହୁଁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ ଦ ଜାକେଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ? କିଏ ପ୍ରଥମେ ବିଲୁଆକୁ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ଆନ୍ସର, ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ ଦ ଜାକେଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ବିଲୁଆକୁ କହିଥିଲା ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା। 5 ନମ୍ବର, ୱାଜ୍ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଡୁଇଂ ସୋ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେପରି କରିବାରେ ସଫଳ ପାଇଲା କି? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ नो, ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଡୁଇଂ ସୋ। ସେପରି କରିବାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଫଳ ପାଇନଥିଲା। ବାଘ ଖାଇବ ତାକୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଟ୍ରାପ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ଆଉଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଜାକେଲ ସେ? କେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଯେ ବାଘଟି ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଆଉ ସେ ବାହାରେ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଜାକେଲ ସେ? ଆଉ ସେଠି ବିଲୁଆ କ'ଣ କହିଲା? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଡ୍, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ଦ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଟ୍ରାପ୍, ସେ ବାଘଟି ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ଆଉଟ୍, ଆଉ ସେ ବାହାରେ ଥିଲା। ଦ ଜାକେଲ ସେଡ୍ in opposite that the brahman was inside the trap and the tiger came walking by. ସେତେବେଳେ ସେ ବିଲୁଆ ଜଣକ ଚତୁରତା ସହିତ କହିଥିଲା କ'ଣ ନା ତା ଅପୋଜିଟଟା କହିଥିଲା, ବିପରୀତଟା କହିଥିଲା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସେ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଆଉ ବାଘଟି ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲା ତା ପାଖ ଦେଇ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର, ହୁ ଟ୍ରାଏଡ୍ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଜାକେଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ? ତାପରେ ବିଲୁଆକୁ କିଏ କ'ଣ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଦ ଟାଇଗର ଟ୍ରାଏଡ୍ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଜାକେଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା? ବାଘ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। 8 ନମ୍ବର, ୱାଜ୍ ଦ ଟାଇଗର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଡୁଇଂ ସୋ? ବାଘ ତାହା କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲା କି? ସେଇ ବୁଝାଇବାରେ ଜାକେଲକୁ ସଫଳ ହେଇଥିଲା କି? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ नो, ଦ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଡୁଇଂ ସୋ। ବାଘ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝାଇବାରେ ସଫଳ ହେଇନଥିଲା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଜାକେଲ ସେ ମିନିଂଲେସଲି? ଜାକେଲ କାହିଁକି ମିନିଂଲେସଲି ଅର୍ଥହୀନ ଭାବରେ କହିଲା? ୱାର୍ଡସ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡର। ସେଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଅର୍ଡର ନଥିଲା, କ୍ରମରେ ନଥିଲା, ଅର୍ଥହୀନ କଥା ସବୁ କହିଥିଲା। କେତେବେଳେ କାହିଁକି କହିଥିଲା? ଦ ଜାକେଲ ସେଡ୍ ମିନିଂଲେସଲି ବିକଜ, ସେଇ ବିଲୁଆ ଜଣକ ଅର୍ଥହୀନ ଭାବରେ କହିଥିଲା କାରଣ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଟାଇଗର ଟୁ ଲସ୍ ହିଜ୍ ପେସେନ୍ସ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ବାଘ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସୁ, ଆଣ୍ଡ ଶୋ ହିମ୍ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, ଏବଂ ତାକୁ ଫିଜିକାଲି ଭାବରେ ଦେଖୁ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା, କେମିତି ଘଟିଥିଲା ସେଟା ସେ ଫିଜିକାଲି ହିସାବରେ ଦେଖୁ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ ଜାକେଲ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଟାଇଗର ଟୁ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଟ୍ରାପ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଜାକେଲ ଜଣକ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ବାଘଟି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଟ୍ରାପ୍ ଭିତରେ ପଶୁ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଜାକେଲ ସେଡ୍, କେତେବେଳେ ସେଇ ବିଲୁଆ ଜଣକ କହିଲା ଦ ଟ୍ରାପ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସ୍ମଲ୍, ସେ ଜନ୍ତାଟି ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଟାଇଗର ଡୁ, ଆଉ ବାଘଟି କ'ଣ କଲା? ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର, ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଜାକେଲ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଜାକେଲ ଜଣକ କହିଲା ଯେ ଦ ଟ୍ରାପ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ଫର୍ ଏ ଟାଇଗର ଟୁ ଗେଟ୍ ଇନ୍, ସେ ଜନ୍ତାଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି ଗୋଟେ ବାଘ ତା ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଦ ଟାଇଗର ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ପେସେନ୍ସ, ତାପରେ ସେଇ ବାଘଟି ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଲା, ଏଣ୍ଡ ଏଟ୍ ୱାନ୍ସ ଜାମ୍ପ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଟ୍ରି, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଜାମ୍ପ ସେଇ ଟ୍ରାପ୍ ଭିତରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେ କିଭଳି ସେ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ତ ଜନ୍ତାର ଛୋଟିଆ ନଥିଲା, ସିଏ ଚାଲାକରେ କହୁଥିଲା ବିଲୁଆ ଜଣକ। 11 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଜାକେଲ ଡୁ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଟାଇଗର ଜାମ୍ପଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଟ୍ରାପ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଘଟି ସେ ଜନ୍ତା ଭିତରକୁ ଡେଇଁଛି ସେ ବିଲୁଆ ଜଣକ କ'ଣ କଲା? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ नो ସୁନର ଡିଡ୍ ଦ ଟାଇଗର ଜାମ୍ପ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଟ୍ରାପ୍ ଦେନ୍ ଦ ଜାକେଲ ସୁଟ୍ ଦ ଡୋର କୁଇକଲି, ତ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଡେରି ନକରିକି ଯେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ବାଘଟି ଜନ୍ତା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ'ଣ କରିଛି ନା ବିଲୁଆ ସେଇ ଡୋର ଜନ୍ତାର ଡୋରଟାକୁ କବାଟଟିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଛି? ପକେଇ ଦେଇଛି, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହିରୋ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭିଲେନ୍, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ନାଟକରେ ଦେଖୁଥିବ ଜଣେ ନାୟକ ଆଉ ଜଣେ ଖଳନାୟକ ଥାନ୍ତି, ହିରୋ ଆଉ ଭିଲେନ୍ ଯେଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ହିରୋ, କିଏ ଏଠି ହିରୋ ଅଛି?
हु इज द भिलियन इन दिस प्ले एई नाटक रे किए हीरो आउ किए भिलियन अछि कहइबो आंसर इज ताने द ब्राह्मण इज द हीरो एंड द टाइगर इज द भिलियन इन दिस प्ले ब्राह्मण जन कहउचंती एठी नायक आउ खलनायक थिला के बाघ तापर 13 नंबर क्वेश्चन लास्ट शेष प्रश्न कैन यू से हु इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल तुम मैंने कहि परिबो कि ए समस्त भितर किए सबुठार चालाक अटे आंसर इज द जैकेल वाज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल समस्त भितर किए चालाक जैकेल बिलुआ होची समस्त ठारू चालाक अछि ठीक अछि आशा करछु एबे विषयटी को संपूर्ण भाव में बुझी जाइतियो वीडियो भल लागिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो संग साथी माने को ठीक अछि आउ नेक्स्ट क्लास रे आमे यार पोस्टरिंग पार्ट को संपूर्ण भाव में डिस्कशन करिवो तो आज क्लास को आमे एठी सारिबो थैंक यू सो मच।